वर्ष को गोटे गुआ गछ 500 टंका दिए 250 गुआ गछ आपको केते टंका लाभ दब माने किछि खर्च नहीं घास नवा चाहूँ घास स्टिक नवा चाहूँ से फोन नंबर रे जोगाजोग करंतु घास घास चारा नियंतु गुआ चारा नियंतु बा। नमस्कार दर्शक बंधु मु सुरेंद्र नाथ बहुत वीडियो आपको देखी घास चाष आउ गाई चाष किमिदी गाई रखिए किमिदी घास चाष करिए आ विषय बहुत वीडियो देखी एथर किंतु से घास चाष कर गोटे नुआ टेक्निक कर घास चाष करेंगे ता संगे संगे गुआ चाष करेंगे। देखु घास चाष आम थे कले आमर 5 वर्ष घास रोचे बिल दरकार पड़े 6 वर्ष भी रही असुविधा नहीं सेमती जदि ठीक टेक्निक आम चाष कर 6 वर्ष भी रठ वर्ष भी रही असुविधा नहीं किंतु 5 वर्ष आम सफिसीयंट घास बाहर कि घास टी कमिज आउ गोटे कथा आउ संगे आम लाभ करवा कौन जदि घास चाष संगे संगे गुआ चाष करवा आम अधिक लाभ पाइपर से गोटे खर्चे दीटा चाष हो पार से 5 वर्ष भितर आमको गुआ 3 वर्ष भितर गुआ आमको अमल दब घास प्रति 3 मासर अमल दब गुआ 3 वर्ष अमल दब से 3 वर्ष आमको गुआ गछ संगे खर्च करिया को पड़िबनी घास चाष संगे संगे गुआ चाष हो पार। आ देखु साधारणतः गुआ वर्तमान आम मार्केट रे जहाँ रेट अच्छी अति कम टा आम साधारणतः खुचुरा रेट रे गुआ किनिया गले 500 टंका 520 टंका गुआ केजी हमको किनिया को पड़ुची। देखो आम से गुआ जदि गोटे गछरू वर्ष को 2 केजी गुआ अमल कर 1000 टंका नौ आमको 800 टंका तो गोटे गछ दे पार जदि आपणकर ये फील्ड अच्छी 5 गुंठू आपण घास लगौचंती ता संगे संगे आपण ता साइड रे बाड़ बाबद रे गुआ गछ लगांतु गुआ गछ लगेले आपण अधिका रोजगार करि परिबे घास चाष करि परिबे गुआ चाष मध्य करि परिबे। सेही गुआ गछ जतले आपणकर 3 वर्ष हे जिवो 3 वर्ष होला जे फळिबा स्टार्ट हबो आपणक साइड रे जो बाड़ पई खर्च होतला से खर्च कमी जिवो एळे गुआ गछ बाड़ हबो ता मध्य रे मध्य आपणकु अमल देकी किछि रोजगार मध्य दबो। देखो मु एथरक जो घास चाष करमती गोटा नुआ टेक्निक कर देखु एथरक ये जो घास फील्ड रे नुआ घास लगे देखु वर्तमान ए घास संगे आ गोटे नुआ टेक्निक खर्च करोटा कि रेड नेपर आ सुपर नेपर एका सांगे मु चाष करी एका सांगे चाष करी आकु ताकु मिसेकी गाय की खाया देवी गाय की खाया देले तादेर मु अधिक रोजगार करि परिबी किमती अधिक रोजगार कर परिबी रेड नेपर रे जेतिकी प्रोटीन अच्छी सुपर नेपर से किंतु आकु ताकु जदि मिसेकी दिए ताले अधिक प्रोटीन मिलिबो अधिक क्षीर मत मिलिबो अधिक मु रोजगार करि परिबी सेति पई वर्तमान एई वर्ष जो नुआ घास लगेइची ता संगे संगे देखंतु गोटे बुदा सुपर नेपर संगे रे गोटे बुदा रेड नेपर मध्य लगेइची देखंतु प्रति ए बुदाटा अछि सुपर नेपर अछि ए बुदाटा रेड नेपर अछि एमती जदि लगे आपन को अलग फील्ड करिया को पड़िबनी ए देखि परथिबे देखंतु रेड अछि ता संगे सुपर मध्य अछि एमती जदि लगेबे किंतु आपन को अलग फील्ड दरकार पड़िबनी गोटे फील्ड रे दीटा जंक घास लागि परिबो आ दीटा जंक एका संगे रे कटा है कि आपन गाय की खाया को देई पारिबे एई टेक्निक रे लगेले अधिक रोजगार मध्य करि परिबे ता संगे जो कहउतली गुआ चाष करिया पे देखंतु वर्तमान मोर एठी गुआ गछ अछि एठी मोर गुआ गछ अछि एठी मते बाड़ दवा पड़छि कारण यदि मु एठी बाड़ न दउची ए गुआ गछ वर्तमान छोट अछि फळिनी 2 वर्ष गुआ गछ 3 वर्ष हेले जाई फळिबो आर वर्ष निश्चित गुआ फळिबो सेति पई मोर बाड़ जदि न रहइबो गुआ गछ संगे संगे घास को मोर गाई षंड मईसी ए माने भी खाई नष्ट करिवे सेति भाई मु कोन करछि देखंतु मते बाड़े रे केते पैसा खर्च करिया पड़ुछि आसन देखिया केमदी बाड़ रे मते गुआ गछ देखुछन्ती को लाइन लागि घास लागि एपटरे एपट घास लागि एपट मध्ये गुआ गछ लागि देखंतु प्रति वर्ष जदि मु एई टाइप रो बाड़ बुझे जेमती गुआ गछ कड़रे घास पई बाड़ मते दवा को पड़ुछि एई टाइप रो बाड़ बुझे मते प्रति एकर रे मते 50,000 रु 60,000 टंका खर्च करिया पड़ुछि कारण नले घास रहिबनी कि गुआ गछ भी रहिबनी सेति पई नेट किनी बाउंस किनी मजूर दे ए बाबद को मते 50,000 रु 60,000 गोटे एकर पिछा खर्च पड़ुछि
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ରେ ଚାଷ କଲି ଯେପରିକି ଆଉ ସେ 60,000 ଟା ମୋର ବର୍ଷକୁ ଯେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ଏପଟରେ ଘାସ ଲଗେଇଲି, ବାଡ଼ ସାଇଡ୍ କି 2 ଫୁଟ ଛାଡ଼ିକି ଗୁଆ ଲଗେଇଲି, ଯୋଉଟା କି ଘାସ ବଢିଲା ଗୁଆ ବଢିଲା। ସେଇ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେଇ ଗୋଟେ ପାଣି, ସେଇ ଗୋଟେ ସାର, ସବୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମୋର ହେଲା। ଏପଟରେ ଗୁଆ ଲାଇନରେ ଲାଗିଲା, ଏପଟେ ଘାସ ଲାଗିଲା, ଗୁଆ ଗଛ ବଢି ଚାଲିଲା, ଘାସ ମଧ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଆ ଗଛ ମୋର 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ଠିକ ଏଇ ମାସକୁ ଦେଖିବେ ଏ ଗଛରେ ମୁଁ ଫଳ ଫଳେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡିଓ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଏ ଗଛରେ ମୋର ଫଳ ଫଳିଯିବ, ଦେଖିବେ ଏ ଗଛରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆର ବର୍ଷକୁ ଫଳ ଫଳେଇଥିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଘାସ ପାଇଁ ଏଇ ବାଡ଼ ନେଟ୍ କିଣିକି ଆଣି ବାଉଁଶ କିଣିକି ବାଡ଼ ଦଉଛି, କାହିଁକି ଗୁଆ ଗଛଟା ହେଇନି ସେଇଭଳିଆ, ଯୋଉଟା କି ବାଡ଼ ସମ୍ଭାଳିଲା ଭଳିଆ ଗୁଆ ଗଛ ହେଇନି। ଆର ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢି ଯାଇଥିବ, ସେଇଟା ଏଇଭଳିଆ ବଢିଗଲେ ଆ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାଡ଼ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ମତେ ବାଉଁଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବନି କି ମଜୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଖାଲି ନେଟ୍ ନେଇ ଆଇଲି, ବାନ୍ଧିଦେଲି, ସେ ଆରାମରେ ରହିଲା। କାହିଁକିନା ଖୁଣ୍ଟ ଆଉ ଇଏ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚାଷ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲଗେଇଛି ଲାଇନରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଟେକ୍ନିକ ରେ ଲଗେଇବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କାରବାର କରିପାରୁଥିବେ। ମଝିରେ 2 ଫୁଟ 3 ଫୁଟ ବାଟ ରହୁଥିବ, ବାଡ଼ ସାଇଡରୁ 1.5 ଫୁଟ ରହୁଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ଲଗେଇବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ସବୁଆଡୁ ସୁବିଧା ହବ, ନିଜେ କାରବାର କରି ହବ, ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ଗାଡି ଆସିବା ବାଟ, ଏ ଜାଗାଟା ଯୋଉ ଛଡା ହେଇଛି, ଏଠି ମୋର ଗାଡି ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଶିବା ବାଟ। ଏଟା ଖତ ଭଲ ମନ୍ଦ ନେଇକି ଆସିବ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାଟା ଛଡା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଆ ଗଛ ରଖା ହେଇନି। ସେଠୁ ଏ କଣରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ବାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଏ ବାଡ଼ଟା ମଧ୍ୟ ବୁଝା ହବ। ଆଉ ଦିନେ ଭିତରେ ସେପଟ ବାଡ଼ଟା ସରିଗଲେ ଏପଟ ବାଡ଼ ବୁଝା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ, ଯଦି ଏଇ ଟେକ୍ନିକ ରେ ଚାଷ କରିବେ, ଘାସ ଚାଷ କରିବେ କି ଗୁଆ ଚାଷ କରିବେ କି ପରିବା ଚାଷ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଚାଷ କରନ୍ତୁ ତା ସାଇଡରେ ଯଦି ଗୁଆ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ସେ ଫସଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଗୁଆ ବଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଆଠଣା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି। ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଛାଡନ୍ତୁ, 1000 ଟଙ୍କା ଛାଡନ୍ତୁ, 500 ଟଙ୍କା ଦଉ, 500 ଟଙ୍କା ଯଦି ଦିଏ, ଆପଣ 5 ଗୁଣ୍ଠୁ ଏରିଆରେ ଯଦି ଗୁଆ ଗଛ ଲଗେଇଥିବେ, ଅତି କମରେ ବାଡ଼ ହିସାବରେ ଅତି କମରେ 250 ଗୁଆ ଗଛ ଲାଗିବ। 250 ଗୁଆ ଗଛ ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଗୁଆ ଗଛ 500 ଟଙ୍କା ଦିଏ, 250 ଗୁଆ ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ଦବ? ମାନେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫସଲ କଲେ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁଆ ଲଗେଇଲେ ବାଡ଼ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପଇସା ଆପଣ ତାଦେହରେ ପ୍ରଫିଟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଟେକ୍ନିକ। ଆଉ ଏଇ ଟେକ୍ନିକ ରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଏଇ ଟେକ୍ନିକ ରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘାସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘାସ ଷ୍ଟିକ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଦେଇଥିବା ଫୋନ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଘାସ ଚାରା ନିଅନ୍ତୁ, ଗୁଆ ଚାରା ନିଅନ୍ତୁ, ବା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହା ଦରକାର ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଏଇ ଫୋନ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମୋ ପାଖରୁ ନେଇପାରିବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଏରିଆରେ ମିଳୁଥିବ କିଣିକି ଚାଷ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ।